Hindi man araw-araw na nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away bati natin di na namamalayan. Eto tayo, ngunit sa huli palagi pabalik pa rin sa yakap mo. Hanggang sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko palagi. Hi Ate ko ni Kuya Junjun. First of all, mugreet sa mi sa inyong special day. Happy 13th anniversary sa inyong duha. Ate Konkon, Kuya Junjun, abi ninyo, first impression gid namo sa inyo no, kay lisod kaayo mo suuron. Pero that one day, kamo mismo ang nakigsuod sa amo ka. Then until karon, nahimo gihapon mo namong suod nga higala. Sa kuha po, simula gihapon. Lahi among pag-expect, pagdahom, pero lahi, di ay. Kamo mo sa una nga higala sa amo. Na hinaot nga, pila ra kay sa amo. Hinaot po sa ubang po mga igsoon. Yung pagkamabibihon. Nantod karon, padayon gihapon ang panagigala sa amo. Itaw, happy kaayo mi Ate Connie, Kuya Junjun nga nahimo gid mo namong higala. Kay sama ninyo usa mo ka higala nga matinabangon, mahuna-hunaon in any situation. Unya ganahan pud kaayo mi kay madiskarte kaayo mo, madiskarte kay mo sa kinabuhi. Unya maayo kaayo mo muluto. Mga pagkaon din basta sweeto na kay ka Ate Connie, kabalo kay ka mo diskarte Kuya Junjun, maayo kay ka muluto. Muna siya, ganahan kay ko sa inyong duha. Kay ang una-una ni kay kaon naman. Kag-invite dayon. Love. Kaon daw ilati kun. O sige ato ta. Muna nga sa kuha kang ati kun isip asawa, maayo kayo ang pagpakita. Ehemplo, isip mayong asawa kang Kuya Junjun nya Kuya Junjun, mayo ang pagdala sa pamilya, isip ulo sa pamilya. Kay iuna ninyo ang espiritualidad, gali nang abot mo ang mga tumong sana ni pag-auxiliary pioneer. Salamat kaayo kay inyo nang i-apresar hinaot nga di na kay uksi dagan pang mga tumong pag regular pioneer niya inyong pag-atiman sa inyong mga anak, inyong anak dili na mga anak, isa ra man ang anak di ay anak. Hinaot nga ang inyong espiritualidad mapadayon kay mamugunay usa nga malipay ta sa pag-alagad kay yunda sa Mateo 5:3 malipayon ka tumaw na sa spiritual kana inyong himo mo na usa malipay mo sa pag-alagad kung unahon ninyo si Jehovah iyang gingarian mo binay usa ka panalangin Kuya Junjun o Ate Konkon ya ang inyong kining selebrasyon sanay ka kanang kalipay sa inyo ang duha. Laot nga kining amuang video kapalipay ang tani sa inyo ha. Para pod sa ako, Ate Connie, Kuya Junjun, hinaot, padayong ipakita ang inyong maayong nga hiyas sa inyong family,
sa inyohang friends o sa mga igsuon o padayon nga mukabot og mga tumong dinha sa kongregasyon o padayon nga madasigon sa pag-alagad o hinaot nga padayon ang inyohang maunungong gugma sa usag-usa o maunungong gugma dinha sa pamilya o basta nalipay kaayo mi nga nahimo jud mo namong higala di namo ma-explain ang among kalipay nga apil mi sa inyohang special nga day anniversary. So salamat kaayo Ate Connie og once again happy 13th anniversary. We love you. Bye. Kung balikan man ang hirap luhat lahat, ikaw ang paborito kong desisyon at pag napaligiran. Di lang kayo na ko ni taason kasi makahila ko first time na ko ni nga mag-read over video mo nung panikamutan gina ko ni nga mabuhat o ibuhat gina ko tungod sa inyo ha. Sa una pa lang kita nakita abi na kong dili kita na magkasuod tungod kay sa kung tanaw sa inyo ang duha medyo abi na kong strikta o strikto mo, pero sa dihang nagkadugay nga panahon nagkaila ta, nagkasuod ta, dito na nako nakita nga dali ra day kay mo surong o labi na sa mga banding o sa pagkaon nato. Karon kay inyong mga anniversary nalipay ko nga nagsaulog na pud mo sa laing tuig nga anniversary yun ninyo. Unsa ang imuhang first impression kang Konkon og Junjun? First impression ako kala to Tikonkon og kay Junjun sa Tikonkon mahinatagon jud na siya nya walay libog nya mahuna-hunaon sa tanan nya labaw sa tanan si pero pang libre ilim nun. Maong ayaw kayo ang akong advice pud sa iya dili pud siya kayo sobra kabutan kay maabuso siya nya kay Junjun kay chill lang nya go siya sa tanan unsay kabuang sa iyang asawa mo suporta pod nya bitaw butan kayo si Kuya Junjun. Unsa sila nga klase nga friends sa imuha? As a friend is muunong gyud sila sa tanang panahon nya buhaton nila ang tanan kutob sa ilang makaya mapalipay lang ang ilang higala unya mong pribilehiyo kaayo ko kami ni Berber nga nakahigala mi nga sama sa ilaha nya mong kutob pud sa marangan muunong pud mi sa ilaha bisan unsay mahitabo. Nya unsa pud ang imuhang anniversary message para sa ilaha? Kanang happy anniversary Ate Konkon o Kuya Junjun nya hinaot nga malipayon mo always ilabi na sa pag-alagad kang Jehova bisan pa sa mga dili pagsinabtanay unya diha sa pamilya daghan man jud og mga challenges pero kinahanglan nga isulob jud sa ang gugma o bukason ang pagkamapahitason o malipayon mi ni Berber sa mga panalangin nga inyong nadawat karon og kanunay unahon si Jehova. Every steps nga decision sa atong kinabuhi kung unahon nato si Jehova sigurado nga tinuod nga kalipay ang atong makuha. Again, happy anniversary sa inyong duha niya. Mahal kayo mo na mo. Ngayon pa sa sayings nga ako nabasahan, we are hanging by a thread between life and death. So busa sa laktod nga pagkaistorya kitang kaning panahon na kitang tanan nagsagubang na sa lisod nga panahon. Busa ato gining pahimuslan o atong hatagag importansya ang atong mga minahal. Ako maistorya sa inyo ha na hinaot nga kamong duha magminahalay o hatagag importansya ang bawat isa sa inyo ha hantod sa panahong walay tino. Og happy anniversary sa inyong duha og happy ko og happy pud akong asawa si Krisa nga nagsaulog mo sa inyong anibersaryo. At ang gulo, di ko pagpapalit ngiti mo sa mundo. Eto tayo sa huli palagi, babalik pa rin sa
happy anniversary sa inyo. Marie Cuny. Og Olimpio. And just like sa uban, wala jud mi nag-expect nga masuod mo na mo isip higala kay ang pinakauna jud nako nga impression kay Kuya Junjun kay stricto, nya snubber kay sige ram gud siya mugot, unya kay madikoni kay very bubbly. Pero tong nagka-chance mi nga maila-ila jud mo og tinud-anay, kamo dayang klase nga tao nga dali ra kay maduulan, unya wala jud mga libog. And ano kuan mo, very generous and very selfless. Ang akong first impression po kay Junjun kay siya, kuan, Chuy. Pero, Chuy gud di ay. Pero, atik lang si Junjun, ang klase nga tao nga daling suuron. Tapos, andam po mo adjust para mapitin sa uban. Then, kang kun-kun po, unang kita na kong kun-kun, abi na ko katabang siya ni Junjun. Pero dili, di ay, amo man di ay. Pero joke lang gihapon na si Kun, grabe ka diskarte nga tao din, grabe ka kulihan din. Si Kun po siya kanang grabe kay siya mo care, mo amping o tinod nga higala. Bitaw. Nya among message lang sa inyong duha sa inyong anniversary is padayon mo sa inyong paghinigugmaay, padayon mo sa pagdasig sa usag-usa, especially sa spiritual, and unta daghan patag memories nga mabuo isip mga higala kay we're very lucky nga nakaila mo na mo, especially nga nahimo mo na mong special kayo nga mga friends. Kuan pa akong message kay padayon mo sa pagpatambok sa amo labi na sa inyong lami kay nga pagkaon bisag gagmay pa kay kamansi sa inyong liyo inyo haging sungkiton no. Then padayon pod mo sa pag-alagad labi na sa itong pag-alagad kami na padayon pang muswag ang spiritual og nalipay kay mi nga nakakaplag ng higala nga sama ninyo nga sama pod namo nga dagkog kaon. So, once again, happy anniversary! Sa huli palagi pabalik pa rin sa yakap mo, mahal. Sa huli palagi pipiliin kong maging sa'yo, ulit-ulitin man nais kong malaman